this topic, students should be able to understand the definition of derivative, that is also known as first principle. Calculate the derivative of a given function by using definition of derivative. Okay, so definition of derivative. So this is formula for definition of derivative. dy over dx equals to f prime x equals to limit h equals to 0 f times x plus h minus fx over h. Okay, so yang ni adalah formula daripada yang kita belajar untuk yang cari slope sebelum ni kan. Kalau slope sebelum ni kita nak dapatkan dia punya m kan. So dia bagi a plus h minus fa kan. Okay, so yang ni x plus h minus fx. So sama je. Okay, sekarang ni yang ni kita sebab nak cari derivatif ni kita ada banyak cara. So this is first thing you should know about derivative kan. Sebelum kita belajar yang derivative yang biasa tu, so we should know the definition of derivative dulu. Okay, so macam mana dapat derivative tu kan. Okay, so tengok example tu, find the derivative of the given function by using the definition of derivative. Okay, so kalau dalam soalan, tak kira soalan test ke, final ke, kalau dia minta by using the definition of derivative, so you all kena guna formula ni. Kan, kena guna formula ni lah. Okay, so kalau cari derivative macam biasa tak guna formula ni, salah. Kan, sebabnya maksudnya you all tak faham soalan. Sebabnya soalan minta by using the definition of derivative, so you should find the derivative by using definition of derivative. Okay, so a fx equals to 2x plus 1. Okay, so fx equals to 2x plus 1. So fx plus h, that means you should substitute x with x plus h. So we have 2 times x plus h plus 1. Yang kita ubah yang x saja kan. Sebab kita nak x plus h, so we should substitute x with x plus h. Okay, so f prime x, which is derivative of fx equals to limit h equals to 0, fx plus h minus fx over h. Okay, so limit h equals to 0, 2 times x plus h plus 1 minus 2x plus 1 over h. So expand this equation, we will have 2x plus 2h plus 1 minus 2x plus 1 over h. Okay, so simplify 2x minus 2x cancel, 1 minus 1 cancel. So we have 2h over h. So simplify, dapatlah limit 2 kan. So equals to 2. Okay, so for B, fx equals to x square plus 3. Okay, so fx still adalah x square plus 3. Then fx plus h equals to x plus h square plus 3. So you need to substitute x with x plus h square plus 3. Okay, so f prime x equals to limit h equals to 0. Ni we're using the definition of derivative formula. So limit h equals to 0, f times x plus h minus fx equal over h. Then limit h equals to 0, x plus h square plus 3. So substitute yang x plus h ni lah dalam ni kan. So minus fx, kita ambil formula yang ni lah, x square plus 3 over h. So expand, we will get x square plus 2xh plus h square plus 3 minus x square plus 3. So x square dengan x square, 3 minus 3 cancel. So we have 2x plus 2sh plus x square h square over h. So kita pun simplify kan.
Simplify. Dapat limit hash equals to 0. H to x plus h over h. So cancel ni sebab tu kita dapat 2x plus h. So ganti h dengan 0 dapat 2x. So dia punya f prime dia 2x. Okay, next. Next we have fx equals to 2 square root of x. So fx equals to square root of x. Fx plus h equals to 2 times square root of x plus h. Okay, so we using definition of derivative. Limits h equals to 0. Fx plus h. X plus h minus fx over h. So kita ganti x plus h tadi dengan 2 times square root of x plus h minus 2 square root of x over h. Okay, so yang ni memang kita kena guna conjugate. Ingat lagi kita belajar sebelum ni kan? Subtopik yang chapter 1 tu conjugate. So bila kita darab conjugate, so make sure kalau sini minus, so dekat sini adalah plus. Kan, kalau sini minus, sini adalah plus. Kan, maksudnya luar daripada square root tu. Kalau semua ni square root, boleh tukar tak sign ni? Tak boleh. Kan? Okay, so bila yang luar daripada square root je yang kita boleh ubah dia punya sign. Okay, so kalau sini negatif, sini akan jadi positif. Dua-dua ni positif lah, bawah yang atas dengan bawah ni. Okay, so bila yang ni darab yang ni, dia akan dapat 4. Square root dengan square root ni dia akan hilang lah. Jadi x plus h. Okay, minus time plus dia akan jadi negatif positif, jadi negatif lah. Okay, 2x square square root of x dengan 2 square root of x akan dapat 4x sebab square root dengan square root ni akan jadi x. Okay, bawah ni salin balik lah h darab dengan equation yang ni. Okay, so yang ni bila kita expand dia akan dapat 4x plus 4h minus 4x kan. So cancel ni sebab tu dapat 4h je kat atas ni. So bila kita dapat macam ni boleh cancel yang h ni. Dia tinggal macam ni. Okay, sekarang ni kita substitute h with 0. Sebab limit h equals to 0 kan. So ganti 0 kat sini. Kita akan dapat 4 over 4 over 2 plus 2 dapat 4 lah. Yang ni tulis balik lah. Kan? Dia macam ni lah. 2x plus 2x. Dia akan jadi 4x. Betul tak? Okay, so sama juga macam ni. X ni macam x kan. So dapat 4 square root of x. So cancel ni dapat 1 over square root of x. Okay, so tengok example, next example D. Okay, we have fx. So fx equals to square root of x. So fx plus h equals to square root of x plus h. Okay, so kita substitute dalam definition of derivative. F prime x equals to limits has approached to 0. Fx plus h minus fx over h. Okay, so limits x approach to 0. So make sure limits ni akan kena tulis sampailah you all substitute nilai h tu. Okay, so kita ganti yang ni x square root of x plus h minus square root of x over h. Okay, so sekarang ni yang ni ada square root kan? Yang ada square root je kita kena darab conjugate. So darab conjugate square root of x plus h plus square root of x over square root of x plus h plus square root of x. So dia akan dapat limits h equals to 0.
Yang ni darab ni dapat hilang lah dia punya square root kan. So x plus h minus positif dapat negatif x over h time x square root of x plus h plus square root of x. Okay, so yang ni boleh cancel. So kita ada limit h equals to 0, h over h times square root of x plus h plus square root of x. Okay, so cancel ni, yang ni tinggal satu lah. So jawapan dia limit h equals to 0, 1 over square root of x plus h plus square root of x. Okay, so kita ganti substitute h with 0 akan dapat 1 over square root of x plus square root of x. So akan dapat berapa? Akan dapat 1 over 2 square root of x. So ni lah jawapan dia. Okay, so nanti you all proceed untuk yang E, F. E dengan F lah. So untuk E ni jawapan dia, kejap 45. Okay, so E dengan F tu jawapan dia. Okay, E jawapan dia negative 3 plus 4x. F negative 2 over x